ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਣ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਕੀਦਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ सरकार ने जो चादर लाई की गल सिहाबा ने नहीं आखे होएगा कमनी वाले साड़ियां दा चादरां ते दस्तारां किस वास्ते नहीं आखे होएगा आखे होएगा पर मेरे नबी ने फरमाया ओ गुलामों नहीं नहीं आज मैं अपनी उम्मत दी सलाह करनी है अपनी उम्मत दी आज मैं दसना चाहना ये वो चादर है जिदे वास्ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है सरकार ने की कीता चादर बिछा दी गल उत्थे आ गई की कीता चादर बिछा दी अम्मा आई अल्लाह दे नबी ने सलाम लिया उहदे नाल कुछ गल्लां करनियां सी अल्लाह दे नबी ने उस चादर दित्ती अम्मा नूं बिठाया अम्मा कहंदी पुत्र बैठ जा अल्लाह दे नबी उन कोल दुजानो बैठे पर बैठे किवें सहाबा कहंदे ने सरकार चादर मेरे नबी दी वछाई मेरे नबी ने पर जिथे बैठे ने पल्लू नूं चुक के फर्श पत्थर ते सरकार बैठे ने पत्थर ते बैठे ने अम्मा नूं उस चादर ते बिठा दिता सहाबा कहंदे ने चंद गल्लां होईयां अम्मा चली गई ते असीं अर्ज कीती आका ए अम्मा कौन सी ए अम्मा बोलो बोलो ए अम्मा कौन सी तो मेरे नबी ने फरमाया गुलामों ए मेरी मां हलीमा सादिया सी मेरी मां हलीमा सादिया सी हुण इस वाकया दे अंदर अल्लाह दे नबी ने सानू की दर्श दिता आदो सजरा गौर तवज्जो फरमा मेरे लजपाल करीम ने फरमाया गुलामों जिस वेले तुसी घर दे अंदर जेड़ा मर्जी काम कर रहे हो जिस मर्जी जगह ते काम पे कर दे हो जिदों बाप दा चेहरा वेख लवो ओ मां आंदी नु वेख लवो काम छड़ दिया करो अल्लाह दा नबी गोश्त वंडन वाला काम छड़ के खलाए ओए तू कहना मैं 12 पास तू कहना मैं 14 पास तू कहना मेरे कोल डिग्रियां नहीं तू कहना कि मेरे कोल मुलाजमता नहीं तू कहना मेरे कोल औहदे नहीं ओए मैं तेरे कोल फैसला करवाना चाहना कहना दे नबी दे बाद किसे कोल औहदा है मेरे नबी तो बाद किसी को इल्म है औहदा है कायनात के अंदर मेरे नबी के मुकाबले कोई भी नहीं ओ कायनात दा नबी माया वे ते कम छड़ देवे और दसने की सरकार दसना चाहते सी ए तुहानू ते मैनू तालीम देना चाहते सी ओ जिस वेले भी मां बाप कोल जाओ या मां बाप आ जाए इंज दा अदब करया करो तुसी खड़े हो वो मां आए तुसी बैठे हो वो मां बाप आ जाए अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा भी काम कर रहे हो उन्हें छड़ दिया करो उन्हें छड़ दिया करो अल्लाह दे नबी छड़ के खड़े हो गए दूसरा काम सरकार ने साडी की ड्यूटी लाई है सरकार ने फरमाया ओए कायनात वालियो ਤੁਹਾਡੇ घर के अंदर कोई ना कोई चारपाई होएगी कोई ना कोई पीढ़ी होएगी कुर्सी होएगी कोई ना कोई चीज जरूर होएगी पर कायनात दे नबी दी चादर नालों वध नहीं हो सकती कायनात दे नबी दी चादर नालों वध नहीं हो सकती ओए मां करीब आए बाप जिस वेले करीब आए पहला काम की करना है इस्तकबाल भी करना है अपना काम भी छड़ना है दूसरा काम की करना है उन्हां दे बैठन दी जगह बनानी है उन्हां दे बैठन वास्ते जगह बनानी है उन्हां दे बैठन वास्ते जगह बनानी है ओ बैठने की इजाजत दे देन तो फिर उन्हां दे मुकाबले ते नहीं बैठना उन्हां दे मुकाबले ते नहीं बैठना अल्लाह दे नबी ने दर्श दे छड़िया अल्लाह दे नबी ने दर्श दिता ओए कायनात वालियो यो मां नहीं जिन्ने 9 महीने मैनू पेट च चुकिया यो मां जिन्हें चंद दिन चंद महीने मैनू दूध पिलाया है ते दूध पिलान वाली दी इन्नी अजमत ते कसम खुदा दी जिन्ने पेट दे अंदर मेरा नबी पलिया है उस मां दा की मुकाम होएगा
اس ماں دا کی مقام ہوئے گا، اس ماں دی کی شان ہوئے گی۔ آج رگو توجہ فرما، آج کل دے ماں پہ کیوں تکے بیکھان دینے، وجہ کی یہ سڑیاں اولادوں دین تو دور ہو گئی آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذرا ترمذی شریف اٹھا کے ویکو، ابو داؤد اٹھا کے ویکو، ابن ماجہ دی روایت پڑھ کے ویکو، میرے تے تیرے نبی لج پال و دہاد چہرے والے سرکار دی شریف فرمانے، اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک سوالی آیا، آگے عرض کر رہے آقا میرے کل مال بھی ہے، میرے کل اولاد بھی موجود ہے، کملی والے پر میرا باپ میرا مال لینا چاہتا ہے۔ میرے کو مال بھی تھے، اولاد بھی ہے، حدیث کے لیے بخاری شریف کی، کملی والے میرے کو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، میرا باپ میرے کو مال لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام بیٹھے سر، سرکار جلال دن کھڑے ہو کے فرماندے نے، اے تو اپنے باپ کی سمجھے آئے، تو اور تیرا مال میرا حقدار تیرا باپ ہے۔